জাগা বিবাদକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋଗେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମପିଭି 83 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ। ରବୀନ ମଣ୍ଡଳ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହୀରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅମଳ ହୀରାଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଡେସିମିଲ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ ରବୀନ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ହୀରା ଧୀରେ ଧୀରେ रवीन मंडल जगह को अधिकार कर चली एवं मिछ केस रे रवीन को फसई जेल को पठेइथिला बोली रवीन कैमेरा आगे प्रकाश करिसंती, जहा फल कि एही विषय को नहीं माली मोकद्दमा एवं कोर्ट द्वारस्थ मध्य होइछंती। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जो खंड युद्ध चली आसिथिला, किंतु आज मालाबरम आरआई और कालीमला आरआई सुपरवाइजर और उभयଙ୍କ वकील समेत पुलिस सुरक्षा नहीं उक्त जगह को मापचुप करथिले। सही समय ग्रामवासी एवं विभिन्न समाजसेवी और अंचल बुद्धिजीवी माने मध्य उपस्थित थिले, किंतु वर्तमान सुद्धा भी यार समाधान होई नहीं। कोर्ट राय देला परे समाधान हेबा बोली उभय पक्षक वकील कहिसंती। सर आमर ये जगह नहीं बारंबार बारंबार आमर जगह आगे आगे गोटे थर माफी गले डिवोर्सन केस कर मानु नहीं बारंबार आम नाम आम घर कर आगे पूर्व घर था आम घरे आसी गंडल कर बारंबार केस कर हरान कर मानसिक चाप दौरान मो जीवन बाँचा बहुत कष्ट अच्छे। मोर परिवार बापा मान एत कष्ट अच्छी सार बहुत ये कष्ट मुझे सही पार नहीं एत कष्ट अच्छा आम किनिली 11,000 एवं आम जगह अच्छी 10,000 था आम अमाल 3,000 देते किनिल अमाल हीरा तार भाई भौणी समस्त मो साइन कर पट्टा कर दिला आउ घरटा करली सार आज बहुत आगे घरटा ये मैंने जबरदस्ती आम केस कर 3 थर केस कर 3 थर हो मानसिक चाप एत प्रेसार करें मोर ए हाई प्रेसार खला ना हाई प्रेसार हो गला मेटा नहीं करी 2 घंटा बाड़ी ना भौणी को आसिले दुकान रे भौणी को हाथ में मारे बाड़ी गोटे धरले आउ थे भौणी ब्लड पड़े मेडिकल केस कर केस कर एफआईआर ऑफिसर से विषय नहीं कर माफी कर सर आम जगह केते अच्छी आप फॉरवर्ड माफी दिंतु आमर जगह माफी दिखाई से आज्ञा माफिले सुपरवाइजर सर आरआई सर आसिले तहसीलदार सर पठाउछंती से मार्किंग देले 10 अच्छी से पारवेट माफ दौरान ये आम गाँव बद लोक थे आम न्याय पाई सर से बाबा का जगह किनছি जगह केनार पर 7 डिस्ट्रिक्ट जगह किनছি तो 7 डिस्ट्रिक्ट जगह पर घर बांधिए बसवास करते 27 बছর तो हठाৎ করে একদিন घर बाड़ी ভেঙে ও টাকা ভেঙেছে বলতে যে আমি জবরদস্তি দেখেন ক্যামেরা মানা করছি সেই নাই যদি জায়গা ছিল তো আমরাও জানি আমাদের কাছে যাই বুঝি তারপরে পুলিশ কি ভূমিকা আমাদের গাঁর আমরা ছেড়ে দেবো পুলিশ করে দেবো এই ছিল তো তথাপি শুনে নাই তো তারপরে তো সেই ঘর জবরদস্তি ভাঙে দেন কাগজের দোকান করছে এই 2 বছর হচ্ছে অনপরসিন দাঁড়িয়ে হয়েছে তাও মানেনি তারপরে আবার নোটিশ আসবে নোটিশ আসলে সেই দিন আবার রাত 2টার সময় এসে ঘর করছে একটা 2 সপ্তাহ হচ্ছে। হ্যাঁ এটা জবরদস্তি সরকারের কি মানতেছে না নোটিশ মানতেছে না আর কি বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ পার্সেন্ট জায়গা কেনাকাটি করতে 3 পার্ট হ্যাঁ কিনছি বলে আমার সেই দখল সেই তখনের থেকে দখল রাখছিনি পার্সেন্ট জায়গা দিতে সেটা আমি জানি না সেটা তো চুরি করে ওরা কেউ কারো কি কত আছে কি না আছে সেটা আমরা কি করে বুঝবো। হ্যাঁ 27 বছর আগে কিনছি
না, আমি বাস স্ট্যান্ডের ভিতরে আছি, দেখেন বাস স্ট্যান্ডে যারা কেনা আছে বা পুরো প্রমাণপত্র সবকিছু আছে, সেইভাবে যদি দেখেন। বাস স্ট্যান্ডে আছে, এলাকাতে আমি বাস স্ট্যান্ড করছি, বাস স্ট্যান্ডে দলিলও আছে, সবকিছু আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওইলে সুপারভাইজার তো ও সব দিনের জন্য ঘর থাকছে, দোকান রয়েছে, সেটা তো সুপারভাইজার লিখে গেছে, দোকান আছে পিছে তিনেই ঘর, তার সমস্ত মানে সুপারভাইজার কাজ করছে, এটা তো অন্যায় পুরো মতো। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଟିକାଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ପାୱାର ଟିଭି।